wabarakatuh. Angku Datuk Jindok Sayung kabake angku salam ditibun. Yung Sungguh pun iyo kabake angku dipunkan sambah je panitaan mako sarapik nyola angku pangulu kita nan gadang basa batuah nan cadiak nan tahu pandai. Cadiak lai buliah kaba guru, tahu lai buliah kaba tanyo. Tiang adai sandi haluan payung panji marawa basa nyawa nagari adai kato. Ujung adai pangka balabeh hulu ayah himpunan buluah pusat jalo tali taruntun tampu ameh tangkai suaso bungonyo intan jopudi mangkuto di dalam alam. Duduk jo barih jo balabeh tagak jo adai jo pusako undang baluk di pamenanyo. Sungguh pun iyo nan sado itu mako sarapik nyo lah dun sanak jo sudaro ipa jo bisan adik jo kaku nan hadir di ate rumah nangko. Indak je bilang dia to anyo nan bagala pabilang patok panusun pamuliakan sambah. Salam sayo, salam balirik, salam jemalah niniak mamak dipalirikan di hadapan angku penghulu kita dan gadang basa batua. Sambah menyembah kepada Allah, ujung salam kabaki angku. Yung Artinya salam dan kaditibuan madok kabaki angku nan kato wala tumbuh di pekerjaan wakatu iko kini terpakai jalan nan duo. Pertama nan lazim janyo sarak, kedua nan kawi janyo adai. Konyo nan lazim janyo sarak utang bapa kepada anak, utang paralu di musaji di muko imam jo katib badiri saksi jo wali. Dibacakan fardu ain itu nan lazim janyo sarak. Konyo nan kawi janyo adai terdiri di korang kampung di hati rumah tanggo di muko niniak mama. Satu kedua mangkonyo jadi di adai basandi sarak, sarak basandi kitab Allah. Adai nan baluki sarak nan bapasa undang nan balimbago. Di dalam adai nan nanam ampe pulau baginya. Pertama adai nan kadipakai, kedua cupak nan kadisi, ketiga limbago nan kadituang. Kampe jalan pasar nan diturik, labuh nan golong nan ditampuang. Suri tarantang nan batanun ayat taganang nan basawa. Adapun adai nan nanam perkara, pertama cupak usali, kedua cupak buatan, ketiga kato pusako, kampe kato mufakai. Kalimo kato dahulu batapati, keenam kato kemudian kato wacari. Itulah adai nan sabana adai nan indak lapuak de hujan nan indak lakang de pane. Dibubui indaknyo layua diasa indaknyo mati di dalam adai di korang kampung. Bakorang bakampuang balabuah batapian bajirik babalai-balai ba anak kamanakan. Adapun anak kamanakan tabagi dua, pertama anak Islam si laki-laki, kedua anak Islam si perempuan. Pertama anak Islam si laki-laki saja dirahim muda kandung baniai ibu jo bapaknya. Kalau dapat anak dua orang, ada seorang laki-laki bahutang ibu jo bapaknya. Hutang nan nampak pakaro dua sunai, dua paralu, tiga wajah di kandungnya. Dikaji sunai nan kedua bakikah basunai rasu wajah nan tiga pakaro. Pertama menjadi imam, kedua menjadi katib, ketiga menjadi penghulu nan nampak sudah rata. Tiba dia anak si perempuan ialah demikian pula. Sajak ketek dibawa kaya, dibawa mandi, dibawa pulang, diajak makan, dibari barang begitu. Bagombak, bagalang kaki, baganto bagi riang-giriang. Sumerak kampuang jo halaman, limpapeh rumah nan gadang, pauni rumah jo tanggo, pamenan ibu jo bapaknya. Ditiwik-tiwik hari bulan, umur nan 2 balih bulan, gadang nan 2 balih tahun, kinilah 20 tahun. Balai abi dua kasurantiah bala buah tantang kasih junjuang. Luluak tarantang tak babaniah gadih gadang alun bajunjuang. Maka dicarilah junjuangan suaminya. Lah dapet junjuangan suaminya balai kata luak Cino bala buah tantang mandai liang. Tumpuan subang kata lingo jodohan canggai kakalikiang. Kalau diuji samo merah, kalau ditahia samo barik, kalau dibulang samo kanan. Dicancang-cancang si tako, dicancang di dalam padi. Surang adai surang pusako bak bulan jo matahari. Di dalam bulan nan 2 balih di tahun 2025. Dia tuang harajat jo takawi dibuka kutiko 5 dibilangkanlah nan salapan. Di dalam hari nan 7 di hari bayi kutiko elok di malam nan samalam nangko. Lananya marapulai ke atas rumah gadang nangko. Duduk di lapiak nan sahalai basanda di kasur gadang. Kok lubuak Allah bapancang, kok padang Allah barajo. Limbak sabaliak dari itu pihak didiri marapulai kok umur baru setahun jaguang, kok darah baru setampuak pinang. Tinggi tabau di ruih, gadang tabau di dagiang. Kok tabau kan manjau kanak-kanak, kok sasek hendak disapuk, tadorong hendak disintak, sipi hendak di katangahan.
Kota suo salah satunya walau di labuah, di tapian, walau di pasar, di nang rami lagi hinggo iko kate. Sekian salam nang katangah, diharap bunyi nak kembali ko labana di tibuan kawakianku. Lah sampai ko. Bilang alah ko. Kawakianku yo. Yung. Awal mulur yang disabui semua menyerah kepada Allah, semua mengikuti kata Rasul, lain maaf dipinta jawabana. Yung. Sepanjang panitaan nangku nang katangah di lingkuang barih coba labih di kanduang adai di pusatku lagi dalam cupak jugantang. Tapi samantang pun ba itu cukup disayo date sanda alainyo ukuran cukui bilangan sampai yo malah datang gayung takana sambui tibo kato tadi dijawab. Namun ba atau lagi kini nak dianjak-anjak ba manuga diganju suri ba batanam. Kabuki nak dapat angin kalurah nak dapat air pulang maklum bagi aku. Yo lah sampai ko. Bilanglah Kawakianku jo. yo. Ikua koto ke perlu koto bai tujuh orang sabuikan di atok langit jo bicara bumi nan indah katirisan. Karena Allah kata mu pakai jo mulut nan manis jo hati nan suci lai maaf dipinta jo mana aku di jalan. Yo banang. Artinya nama jadi mana pulau diangku dia teh duduk nama ropok dia teh tagak nama pusu jiko diangku dia teh sanda alaina datang gayung tak nak sambut tibo kato tadi dijawab. Tapi samantang pun baik tu dek tanjuang jorok bajorok dek taluak liku baliku dek jalan simpang basapiah dek duduk bari basusun. Lain nak aku ambil duduk bayo dia lah kata jo mau pakai supaya menanti malah sayo bana betu bana. Sabananya ku. Sepanjang buah kabanaran angku nantun nyato lalu rih bak dibanang bantu dimakan siku-siku. Kurang dak ada kapan ukuak sentiang dak ada kapan bilai bananyo dibawa lalu. Lalunya dikaji nan sado itu jalan tarantang ke batu ruit cepat tatagak ke baisi limbago tercakah ke dituang insyaallah sayo nanti ko. Lah sampai ku. Bilang alah ku. Tabak yang ku. Yo ko. Wujud andai buah rundiangan papalun paham nan alui lilian aka je budi. Menurut alua je patui maaf dipinta je bana ku di Yo jalan. ko. Aratinyo nan jadi bana pulau di angku di nan wakatu iko kini. Kumbang balega di bunga kambang anjong bajawa di angin timur. Kamanarang aluran garih kamanimbang aluran katu kabasuri tolada banang. Bayangnya adek nan badiri sawajah sampan cupan dayung rancak dibari kandak sayu sipek menanti malah aku bana be. Sabananya ko. Sepanjang kawanaran aku nang katangah di lingkuang barih coba labih di kanduang adek di pusako lari dalam cupak jagantang. Lalu nyurun dia nan sadu itu nan dituntut laya dipandang nyato ialah rundiangku nan sepatah nantun. Baju kok diangku kandak boleh pinta balaku. Nak lain dia te kandak boleh pinta balaku di ilian pemuayat dan dia pemandang sifat menanti melaku. Insyaallah sayo nanti. So laluan. Yo. Aku Datuk Indo Sirajo. Ya apa ku? Pakai angku rundiang itu bang. Laluan ku. Tantangan sambah jepanitaan tarati je majlis menyembah kepada Allah berselawat kepada Nabi lain maaf dipinta jobana aku di jalan. Ya ku. Artinya bana kaditibuan di dan wakatu iko kini. Karena lah manajung panitaan dari si kaji alik aduk kat kita silang nambah bangka jom malah karajo nambah pokok. Balah bunyi panitaan baliau nantun lata serak umpama bintang tabayang umpama bulan telata ateh kata pusako. Pusako gayuang mengandati sambut limbago kato mengandati jawab. Aluran di gayuang nang kamanyambut isinya kato nang kamanyawab ikolah rundiang pulang ke bakianku. Telah sampai dan ku. Bilangalah. Yo ke bagian ku jo. Yo. Batipuah nagari gadang 10 anak kutonyo ganggaman luhak tanda data. Kok salah hambo membincang sasik mau buang kato-kato minta dialiah kanambana. Jumului manih hati nan suci lai maaf dipinta jabana ku di jalan. Yo. Rupanya nama jadi bana pulau diangku badan tuang guruah dulu menyawik gaga di lautan turunlah hujan dari langit basahlah bumi kesadonyo. Takanang ayi di daratan tanang nalun bailiran muaro nalun kasudahi. Baa di tanang nang kamailiran di muaro nang kamunyudahi pulang maklum bagi hambo bana wedi. Sabananya ko. Sepanjang buah kawanaran angku nang katangah lah di lingkuang barih jebalabeh di kanduang adai di pusako lah di dalam cupa aja gantang. Lalunya dikaji nan sadu itu dia teh tong cukui bilang sampai tibo gayung takana sambui tibo kato tadi dijawab. Tapi samantang pun ba itu diganjui suri bak batanam dianja-anja bak manuga. Kabuki nak didaki kelurah nak dituruni menjapui bijo nan sabuah. Bijo ditanam musim kini patui di siang kita sisik kok lai babungo je babuah. Bungo nak semua dipasun tiang buah nak semua kita makan pulang maklum bagianku. Lah sampai ko. Bilanglah aku. Bagianku yo. Yo engkau.
Takile bagai cara min tabayang bagai pidoman berdiri mungkin je patut lain maaf dipinta je bana ku di Ya jalan. engkau. Aratinyo nan jadi bana pulo dia angku di nan wakatu iko kini. Takile bagai cara min tabayang bagai pidoman berdiri mungkin je patut. Mungkin je patut buat ukuran tabayang baris coba labih sapakai dia na nampe. Angin sunyi garakan tandang mengulang pucuk nama Julai. Dek niri ni tiak taganang nyato talago babulaan. Kok jaguang bukan satu kuah, kok padi bukan satakai, pipik je bondo bukan sai kuah. Nak nyosa bondong samo tabang pulang maklum pakai sayo bana betu. Sabananya tu. Sepanjang kebenaran nang kunang ke tengah di lingkuang bari coba labih di kanduang adai di pusako lari dalam cuba je gantang. Lalunya rundianan sada itu tabayang puncak Langgapuri di balik talang nambah sore talang parindu nanya orang. Tajun serasa datai bunuang memutiah tabayang tampak jauh jatuh di lubuk nambah besok. Biar lama berputar dalam taluk asa mandang kamu arung lama jelabek saya nanti pulang maklum bakianku. Allah sampai dan ku. Bilang Allah. Yo ke bakianku jo. Yo. Di balah batung tiga balah sumbiang baliwang tiga jari dianjung sembah jelidah barang nenggawa diampuni. Sembah menyembah kepada Allah jemului manih hati nasuci lai maaf diminta jabanang ku di jalan. Yo banang. Rupanya nama jadi bana pulau diangku lah umpamu orang balai. Maratak pija dari timur lecewang kalangi tinggi. Taluk lah nampak tabayang pulau lahnya tu kelihatan. Ba dengan kini nangko kalau lah niat ke balai sedang rancak kutikonyo. Bana we tunggu. Sawananya ku. Sepanjang buah kebenaran nangku nangkat tangahnya tu lah lurih bak di banang bentuk dimakan siku-siku. Kurang tak ada kapanu kuat senteng tak ada kapan bilai bananya dibawa lalu. Lalunya dikaji nan sada itu ibarat bunga ditangkainya. Utiak lah mengandung buah, buah lah mengandung isi. Isinya kandak lah babari, pinta lah bapalakuan. Dia teh kandak lah buliah, pinta lah balaku. Lagi dilian umpamu air, dia nian umpamu banang setiap menanti malaku. InsyaAllah saya nanti ku. Ambo laluan ku. Yo. Angku Datuk Joindo. Sayo ku. Kabakanku salam di kembalian. Yo. Sairiang balang je barabah, balang lalu barabah mandi. Sairiang salam je sambah lalu salam kembali. Sambah menyembah kepada Allah kembali salam kepada. Yo. Artinya salam dan kembalian kepada aku sepihak perundian kita tadi panek bakeh baranti patang bakeh malam. Mah sawajah duduk berjalan bayu tagak berkata bermulah. Baji kok diambur duduk berjalan lau payuan tagak berkata lau pemulahan. Di dalam nantun lah dapat bulik nan sagiliang pipih nan selicak. Isinya bulik nan sagiliang pipih nan selicak. Tumpak menyulian gayung kebalabek kato kepangkanya rancak diangku terabiknya jumu pakai bersama itu. Lah sampai ku. Bilanglah aku. Bagi aku yo. Ya aku. Tantangan sambah cupanitahan teratik jo majulih menyembah kepada Allah berselawat kepada Nabi lain maaf dipinta jo bana aku di jalan. Ya aku. Artinya nan jadi bana pulau diangku aduk ke badan diri sayo di nan wakatu iko kini. Sapihak parundiang kita tadi panik menjadi parantian patang menjadi pemalaman. Sawajah duduk bayu tagak bakato nambah mola. Di dalam nantun lah dapat bulik nan sagiliang alura pipian nan salicak. Bulik air kapang buluh, bulik kato kamu pakai. Tantangan menyurai gayung kabalabek memulang kato kapangkanyo. Rancak di sayo terabiknyo jumu pakai aku samui bana itu ku. Sabananya aku. Sepanjang kebenaran nang kunang ke tengah di lingkuang baris cuba labih di kanduang adai di pusako lah di dalam cuba je gantang. Lalunya rundianan sadu itu disurai gayung kabalabek dipulang kato kapangkanyo basamui ku. Seolah disamui je beliau nama sama. Seo laluan ku. Sarancaknya aku. Angku Datuk Mengkuto. Yo sayo ko. Kapaki angku rundiang di kembalian. Yo ko. Cuba panuah gantang balanjuang jatuh di alam tiga luhak pusako di Minangkabau. Jo salam sambah di anjuang rila jo maaf di pawanyak uku aja jangko kota lampau. Tapi samantang pun ba itu karena Allah ketemu pakai jo mulik manih hati nan suci maaf dipinta jo bana angku di jalan. Yo ko. Artinya ada rundiang kadi kembalian di nan wakatu iko kini. Sapihak parundiang kita tadi panik menjadi parantian patang menjadi pemalaman. Sawajah duduk bayu tagak bakato nambah mola. Di dalam lantun lah dapat bulik nan sagiliang aluran pipian nan salicak. Bulik air kapang buluh, bulik kato kamu pakai. Tantangan menyereng gayung kabalabek memulang kato kapangkanyo tatumpah juo ke diri sayo. Bah joko di sayo barik lah mungkin ke dipiku haringalah mungkin ke di jenjang.
Tapi samantang pun baik itu sebelum balik ka dipikua dengan ka dijinjang cukup disimak buah panitan aku nang katangah. Lah jauh rantaunyo umpama orang mengalih atigi pasanyo umpama orang mengaji. Namun ba lagi kini rantau nan jauh ko indak tajalang pasanan tinggi ko indak tadaki iko nak dibari suko jurila pulang maklum pakai aku. Yo lah sampai ko. Bilang Allah ko. Ka pakai yang yo. Yo Hulu jantung limpo bakurung lupu ati tapian manto suntiang pamenan bundokan duang mangkuto alam pulau paco. Karena Allah kata mau pakai jo mulik nan manih jo hati nan suci lai maaf dipinta jo bana aku di yo dalam. bana. Artinya nama jadi bana pulau diangku dia te duduk nama ropok dia te tagak nama pusu sepihak perundian kita tadi panik jadi parantian petang jadi pemalaman. Baji kok diangku sawajah duduk berjalan bayo tagak bakato mola. Duduk berjalan lah bapa iwan tagak bakato lah pamolahan. Di dalam nantun lah dapik bulik nan sagi diam pipiah nan salica. Bulik lah buliah digolongkan pipiah lah buliah dilayangkan. Aluran menyurian gayung kabalabih kato kapangkanyo diangku juo tarabiknyo. Yo ko. Baji kok diangku karih tasisi pada pinggang padang tasanda pada bau baban tatipo di kapalo bari nan tak dapik di laan. Tapi samantang pun baik itu sebelum disuruian gayung kabalabih kato kapangkanyo dikaji malang jemujua. Baji kok dia te kemujuran. Lai bapucua aka budi lai majulai kiro-kiro. Lai sebanyak gayung nan tasambui lai sebanyak kato nan tak jawab. Baji kok dia te kemalangan. Ko indak bapucua aka budi ko indak manjulai kiro-kiro. Ko indak sebanyak gayung nan tasambui ko indak sebanyak kato nan tak jawab. Artinya kok tak suwo panjang bunyi panitan sayo singkit diangku ka jawabnyo iko nak dibari suko jorila bana betu. Sawananya ko. Sepanjang buah kebenaran angku nantun lah di lingkuang barih jaba labih lah di kanduang adai de pusako lah di dalam cepak je gantang. Lalunya dikaji nan sado itu tantangan panjang jo singkit biarpun lah biar jo kurang. Panjang dia biar ke ukuran singkit dia biar ke balabih nak semua kita pakai keduanya ikulah benar ti tuan. Lah sampai ko. Bilanglah ka pakai aku yo. Yo. Takilik bagai cara min tabayang bagai pidoman berdiri mungkin nyepatui sepakai ye nanampik lai maaf dipita jo bana aku di Yo. dalam. Aratinya nan jadi bana pulau diangku di nan wakatu iko kini. Ataro kita juangku kabalatiak di ujung kuku kabamain di ujung garis kababilik di matu padang. Limbago gayung basambui pusako kato bajawo. Tantangan panjang je sikit daripada lebih cukurang lah dibari suko jorila pulang maklum baki sayo bana itu. Sabananya ku. Sepanjang kebenaran nangku nang katangah di lingkuang baris coba labih di kanduang adai di pusako lah di dalam cuba dia gantang. Lalu nyuruh yang nan sado itu nan dituntui laye dipandang nyato ialah hundiangku dan sepatanan tu. Baju kok diangku kandak buliah pintak balaku. Nah lai date kandak buliah pintak balaku basuo juo nambah pituah. Pasal jalan de baturui apa kaji de baulang. Diulang sado nan dapek disabui sado nan takana lai kabake angku jorun yang dikubanya. Sungguh pun iyo kabake aku mangko sadapenyo aku pangulu nang gadang basa batuah nan cadiak nan tahu pandai. Cadiak lai buliah kaba guru pandai lai buliah kaba raja tau lai buliah kaba tanyo. Tiang adek sandi aluan payong panji dua nan tigo. Tali adek batang limbago tampu aluan tangkai pusako. Ulu ayah impunang buluh ayah janih tapian suci minuman kito di nagari. Ukun adie katonyo bana mamaci taraju nang bagato mamagang muka nang piawai. Kapai tampe rang batanyo kapulang tampe rang mangadu. Mengadukan pari nan tahampa sarato ranjau nan tabubui. Bari balabeh nalah cukwe jimek dusana dusudaro karit bayak ipabisan ali saisi rumah nangko. Nanda tabilang jo tarato hanyo nang bagala pamilang patok panyusun pemuliakan sambah. Salam sayo salam baliri dipalirikan di hadapan aku pengulu nang gadang basa batuah. Sambah tutitah dipulangkan kepada Allah kembali salam kepada aku. Yo. Artinya salam kedai kembalian di nan wakatu iko kini. Duduk di ayun kiro-kiro tagak di ganju palangkahan. Duduk di pintu goyang gunung tagak di awan nan babilai. Barambui angin timua jati takkan tuak putih sailan takkan tuak terlalu-lalu. Lalu datih batu rajo di bawah ke tepian pantai. Dalam lalu datanglah mimpi datang kiramai nambah tanyo. Mana kau putih sailan mengko balayalah karena katana Aceh kabake rajo parampuan. Pintalah badang nan saelak kadi anian samu idui kadipakai salamu masuk. Ko buliah puluh nan sadu itu. Mengko balaya karena katana Makkah kabake tuan haji urang kiramai idui-idui. Tanyokan sah jo bata siangi hala jo haram.
Kok buliah pulunan sado itu. Mangko balai keluar kaminang kabau karana kalantai batu. Kalawi babungo karang karimbo babungo kayu. Balai jo lapik pandak merenjang ke ujung Arab. Lalu kagaduit ke Patani ke Maloko ke kunci basi. Mencaliak peti sailan ialah di dalam mimpi. Tapalah gunung pojok memojok, tapalah pulau nyaram-menyaram. Pulau Sagantang lado katiak, tampalah tanjuang sungai Nyiang tanpa andaleh muaro bukit. Kok kaji balung basabuit, kok tambo balung basikok. Ulah gerang maniti riak, ambai-ambai malah buat pantai sikuku pulang ke Mangaro. Bintang kumarau komaribi, bintang tujuh jolang gadang, bintang kumarau jolang tabi. Lah gadang datuk perpatiah nan sabatang lah pandai jo mengaji. Lah tahu sah jo bata siang ihala jo haram. Nan hala dihalakanyo, nan haram diharamkanyo. Singolah tabang ke lautan tinggal labari jo balabeh. Kona mencaliak hukum Allah siang jo malam dipadu hati nak usah memulakang. Karukui babunyi malam marenjang kapak sabalah. Batang kuik siang jo malam menanti garak dari Allah. Tumbuh wajah serupa nangko. Anau di kepala koto enggeran anggang panjang paruah. Lah tiba orang semando kamamikua umanai jo pitaruah. Balah pitaruah baliau nantur. Kakari pamaga adai katuke pemanih jalan dalam baradai kulo. Korancak rata tangannya panjang dibawa kamangari singkit dibawa kamauleh. Korancak rata lidahnya kusui dibawa kamanyalasai karuh dibawa mampajannya. Di Allah basipek kadim manusia basipek kilaf. Kok manaruah kilaf cukup lapai. Kok sasek basapo tadorang basinta sipi bakatangan ikolah rundiang pulang baki sayo bana betungku Sabananya ko. Sepanjang panita nang kunang katangah di lingkuang baris coba labih di kanduang adai di pusako lah di dalam cupak di gantang. Tapi semantang pun baik itu ba joko di sayo gayuang baru nambah sambut kato baru nambah jawab tantangan kandak kamabari pinta mapalakuan. Dek kerana duduk lai banan tua pai dia aduan pulang di tanjuan sipai menanti malangku. Yo lah sampai ko. Bilanglah Kawake yang tujuh. yo Di balah batuang tiga balah sumbiang baliwang tiga jari sambah dianjuang jo lidah barang nan gawa diampuni karena Allah kata mu pakai jo mulut nan manih jo hati nan suci lai maaf dipinta jo bana aku di yo jalan. banang. Artinya nama jadi bana pulau diangku dia teh duduk nambah ropok dia teh tagak nambah pusu dikok diangku gayuang baru nambah sambut kata baru nambah jawab. Badi biang nang kacabiak diganti ang kaputui dikandak nang kamambari dipinta nang kapalakuan. Kerana kita lai duduk badan tua nak disangkuian paruah kanan tinggi disandan batang kanan gadang pai nak diaduan pulang nak ditanjuan sipai menanti malah sayo bana betul. Sabananya ko. Sepanjang buah kabanaran angku nantun nyato lalurih bak di banang bantuak dimakan siku-siku. Kurang dak ada kapan ukuak sentiang dak ada kapan bilai bananyo dibawa lalu. Lalunya dikaji nan sado itu jalan tarantang ka Baturui cepat tatagak ka Baisi limbago tacakah ka dituang insyaallah sayo nanti ko. Nah sampai ko Bilang lah ko. kabake aku yo. Yo ko. Sepanjang kebenaran nang kunang katangah ndak diulang bak menyapuh ndak dibalik bak memanggang jauh saja dia siangan. Nang kajadi jauh latu kini dateh kandak boleh pinta balaku pai dia aduan pulang ditanjuan sipai menanti malangku. Insyaallah sayo nanti ko. Sayo laluan. Yo ko. Aku datuk tebanggang batuah. Gugu. Kapake aku bana di tibuan. Sapiak sambah je panitahan tarati je majelih menyembah kepada Allah bersalawat kepada Nabi lai maaf dipinta jo bana aku di jalan. Artinya bana kali tibuan kapake aku dinan wakatu iko kini. Ba joko disayu gayuang baru nambah sambut kato baru nambah jawab. Tantangan kandak kamambari pinta mempalakuan ikolah bana pulang kapake aku. Sampai dah. Bilang Allah ku. Bagian kedua. Yo Tentang sambah jutitah tarati jemujilih lilo jusopan sambah menyembah kepada Allah sama mengikut kata Rasul. Lah menurut adu jepatui lain maaf dipinta jebana di jalan. yo bana. Artinya nama jadi bana pulau dia ku dia teh buat nombor ropok dia teh tagak nombor pusu. Baji kok dia ku gayuang baru nambah sabit kato baru nambah jawab. Bari kandak rekaman bari pinta empalakuan ikola bana tibuan kawakian bawa bana. Sabananya ku. Sepanjang kebenaran aku nak katangah lah di lingkuang baris di balabeh di kanduang adai di pusat kolah di dalam cepat digantang. Lalunya dikaji dan sore itu jika dia tisahanda lainnya datang gayuang takana sambut tibu kato bari dijawab. Tapi semantang pun baik itu baban surang biasa berbulek ni baban baru batigo di payuan. Nah buat biak buat jalan bayu tagak bakatu bermola supaya menanti malam. Lah sampai ku kabake aku yo. Sapiak sambah jo panitahan tarati jo majelih menyembah kepada Allah bersalawat kepada Nabi lai maaf dipinta jo bana aku di jalan. Yo.
Aratinya nan jadi bana pulau diangku dinan makatu iko kini. Bajo kok diangku date sandak lainnya ukuran cukup bilangan sampai yo malah datang gayuang takana sambut tibo katu tadi dijawab. Namun bahato lai kini dek karano duduk samparan lapik tagak sadu de bandue. Baban surang babulei baban duo batigo di payuan. Nak diambil duduk bayo tagak bakatu memulah sipai menanti malah sayo bana itu. Sawananya ko. Sepanjang kebenaran nang kunang katangah di lingkuang baris coba labih di kanduang ada di pusako lah di dalam coba diganta. Lalu nyurunyanan sado itu antaro kita juangku jalan terantang kabaturik coba tataga kabaisi insyaallah saya nanti go Sampai dah ko. bilang Allah Kabake yang pujo. yo Dari Makkah ke Madinah ikut imam nan barampe dahulu kato basi tingah kemudian undian basi capek saja antara kita. yo Lalunya basi capek dia teh kandak boleh pinta balaku insyaallah abo payuan nanti ko. insyaallah saya nanti go Laluan. yo Aku Datuk Jindo sayo kabake aku perlian kembalian. yo Tantangan sambah ju titah taratik ju mujilih lelo ju sopan sambah menyembah kepada Allah sambil mengikut kata Rasul. Lah menurut adu ju patut. Lain maaf dipinta jo bana aku di jalan. yo banangku Artinya nama jadi bana pulau diambo dete duduk nombor rokok dete tagak nombor kusul. Sepihak perundian kita tadi panik menjadi parantian patanglah menjadi pemalaman. Masa wajah ambo duduk jalan bayu tagak bakato bermula. Duduk jalanlah bapayuan tagak bakato lah pemulahan. Di dalam nantun lah dapat bulik nasa giliang pipi nasa licak. Aluran ni kayo menyambut kata menjawab di kandak membari minta empalakuan di budayan ayi kapal buluh di budayan kato kamu pakai nak diangku tarabitnya. Pakirin dah bapa nuruan pitaruah dah bapa unian kolah bana tu pakai tu. lah sampai ko Dibilang lah. kabakianku yo Yo. tantangan sambah jo panitahan tarati jo mojeli menyembah kepada Allah lai maaf dipinta jo banang ku di jalan. Aratinya dan jadi bana pulau diangku dinan wakatu iko kini. Sapihak parundiang kita tadi panik menjadi parantian patang menjadi pemalaman. Sawajah duduk bayo tagak bakato nan bermula. Di dalam nantun lah dapet boleh nan sagiliang aluran pipiah nan salicak. Boleh aye kapang buluh boleh kato kamu pakai. Tantangan gayuang menyambut kato menjawab kandak membari pinta mempalakuan rancak di sayo tarabihnya pakirim dak bapiturian pitaruan dak bapaunian pulang maklum pakai sayo bana betul. Sawananya ko. Sepanjang kawanaran nang kunang katangah di lingkuang baris coba labih di kanduang ada di pusako lah di dalam coba ya gantang. Lalu nyurun dianan sado itu disureng gayuang kabalabih dipulang kato kapangkanyo pasamu itu. Insyaallah bisa mai beliau nama samu. Selaluan ko. Di laluan ko. Angku datuk mengkuto. Yo sayo ko. Kapake ang kurun dian kembali. Yo ko. Rang elok selendang dunia rang kayo suko dimakan. Bak dawai laki kakarateh, bak uki laki kapapan. Bak uki bak meko-meko uki sudah ragam tak jadi. Tak gambar dalam daerah tak kilik dalam pedoman. Tapi semantang pun baik itu kerana Allah kata mau pakai jumulik mani hati nan suci maaf dipinta jobana angku di jalan. Artinya ada rundiang kadi kembalian di nan wakatu iko kini. Sapihak parundiang kita tadi panik menjadi parantian patang menjadi pemalaman. Sawajah pai maaduan pulang menanyuan di kandak kamambari pinta mempalakuan. Di dalam nantun lah dapet boleh nan sagiliang aluran pipiah dan salicak. Boleh aye kapang buluh boleh kato kamu pakai. Tantangan gayuang menyambut kato menjawab kandak membari pinta mempalakuan di sayo jo terapinya. Baca kok di sayo nan jadi gayuang kasambut kato kajawabnya tantangan di diri marapulai. InsyaAllah sepanjang kandak dibari sepanjang pinta di palakuan. Kok sasik basapo tanurang basinta sipi bakatangan pulang maklum bakianku. Yo lah sampai ko. Bilang Allah Kabake angku yo. yung Takilik bagai cara minta bayang bagai padoman elang gumilang pado paham la manuri alua je patuit lai maaf dipinta je bana angku di yung jalan. banang Artinya nama jadi bana pulau di angku dia teh duduk nama rokok dia teh tagak nama pusu sapihak perundiangan kita tadi panik jadi parantian petang jadi pemalaman. Bajiko di angku tarago pai maduan pulang mananyuan di kandak dan kamambari dipinta dan kamampalakuan. Di dalam nantul lah dapik bulik nan sagiliang pipiah nan salicak. Bulik lah buliah digolongkan, pipiah lah buliah dilayangkan. Aluran gayung menyambut kata menjawab kandak membari pinta pelakuan di angku juo tarabiknya. Bajiko di angku di pihak kebenaran saya tadi. InsyaAllah sepanjang kandak dibari sepanjang pinta pelakuan.
Lapisan daripada itu pihak diri mara pulai kok sasik lai basapu tadorong lai basinta sipi lai bakatangan bana ba itu bana. Sawana yo ko. Sepanjang buah kebenaran angku nantun lah di lingkuang barih jabalabeh lah di kanduang adai di pusako lah di dalam cepak jabatang. Lalu dikaji nan sado itu nan dituntut nyato dipandang jalik ialah perundiangan angku nan sepatah nantun. Dia teh kandak boleh pinta balaku alhamdulillah laman nyanang dia ti kami. Yo samo dia bare kumukum. Yo. Aku ratu temangguang matua. Amogo, Kapake aku salam di tibuan. aluan ko. Sungguh pun aku nanituntui saruan kami nabasamu sumego tumpuan pun tiang syariah adai nabapakai. Nazar kapado isi rumah niniak mama punjongan salam di sinan salam di tibuan. Artinya salam dan di tibuan maduk kapake aku menyiang tampai dan tumbuh menimbang di tampai dan nadu tumbuh serupa iko kini. Pihak di kami si gaji alik angku diliek langit lah tinggi dipandang bumi lah rendah. Dia teh awang gumawang di jalan angin silang siru. Sadang menempuh nambak kian takana kadu nan sajati dituri piman adai di lengwang aluran cupa. Aye na ilia kemuaro ikan nak suri ke lautan. Kide je bayang kita pakai sekian salam nang katangah diharap bunyi nak kembali pulang maklum bagi aku. Sampai ko, Dia bilang lah aku. kapake aku dua. Yo laluan. Batipuah negari gadang 10 anak kotonya diganggam buat tanah data. Jikok salah saya berbincang dalam menyusun kato-kato asak diangku kanang bana. Tapi samantang pun baik itu karena Allah kata mufakai jumulik dan manih ju hati na suci lai maaf dipinta jobana jalan. Yo bana aku. Sepanjang wanita anak punang katangah tarikh lalabiah ba diindang janih lalabiah ba dibasuh tarang ba bulan upik balih ba umpama panih sesudah hujan. Lalu nyeri kajian sadon itu jika dia teh sahanda alainya datang gayuang takana sabuik tibo kato tadi dijawab. Tapi semantang pun ba itu di bukit tiburan angin dek gunung tatapan kabuik ke sungai jaloba main ke padang batang tali. Tapi yang ditingkik yo janji rimbo yo Allah jo pakai. Sabok lai duduk di narape supaya langkahnya nak saragam supaya lenggangnya nak sarayun suto jo banang nak satuju. Nak samo layak ketumbuhan pulang maklum bakai. Yo sampai aku. Pulang aku. Kapake aku yo. Laluan Satantangan terati jemujili kurena lelu josopan hubungan adai di pabayak tali agamo di patagua. Kokoh sarak berdiri na data adai bermain jemulih mani hati na suci lai maaf dipinta jobana aku di jalan. Rupanya menjadi pada pulau di angku maduk ke badan diri ambo. Dia teh bilangan cukui tuan sampai tiba gayuang tak nak sambut datang katu tadi jawab. Tapi semantang pun baitu antara kita jago laba umpama orang batukang. Kayu marati hampir pucuk tukang baraja jolong pandai rumah gadang bersifat 2 potongan kajang nasi sabaka. Sudut nak makan siku-siku parek nak samo ditimbangan ragu siku-siku main tinggal senang jago dahulu pulang maklum ke pakai ambo bana itu angku. samadanya ko. Di mana angku nak katangah cucu di langit tempat nyatu ku bilang ditipu penegaram di buni na di danga di rupo na diliek mau ku date kayu bakum date kato menyiam tempat dan tumbuh serupa iko kini. Takuat tarangko kabatabang bari tercorang kabapae nak cukui adai juli bago pulang mandum bagi aku. Yo lah sampai dah. Dibilang lah aku. Pakai aku dua. Yo laluan. Ditiliak ke kading sambah ditimbang nareco adai takilik cupak juga gantang tabayang bari coba labeh. Lah menurut alu aja patut lain maaf dipinta coba nak jalan. Yo bana aku. Artinya nama jadi bana pulau diangku dia teh duduk nang barokok dia teh tagak nang bapusu. Kapeh saincik jadi banang tanunan ibu je bapo pilihan ini je mama. Labuhan kapa kabalaya pelang menanti di muaro pulang maklum pada saya bana itu bana. Yo bana. Di mana aku nang katangah rundi yang saya cek dan ambo paciak kato sabuah dan ambo ganggam seketik tedon dia sumbiang boleh setangkai tak mampu. Lalu nyo dikaji nang sarun itu dan dituntut nyato di pandang jaleh di hadapan aku ialah kaji aku nang sarun itu. Teteh kandak kuliah pinta balaku insyaallah ambo payor menanti aku. Salah aku nanti ko. Bola luan ku. Sarancaknya. Aku datuk juga saja. Yo abangku. Tapi aku perundian tibuan. Laluanku. Artinya perundian tibuan ke baki aku kok disiaklah kedengaran kok membawa dalam pawan di dalam padonan pun gayuan malai sambut atau malai jawab. Bari kayo ka menyebut atau menjawab kulah benar aku. Alah sampai dan ku. Dibilang lah. Yo kabakian ku juga. Yo. Sepanjang buah kawanan nangku nang katangah la di lingkuang barih jebalabeh ikan duang adai di pusako lah di dalam cepak je gantang. Lalunya dikaji nan sado itu dia teh duduk nang merokok tagak nang pusu ban sudang ngebulei ban basamu payuan. Dia lah kata je pakai dia biar rudian je kurang spek menanti malangku. Sampai deko. Bilanglah ku. Jalan tantang ke batu cepat kita
baisi dan bagi cakap kari kuang insyaallah mau nanti sungguh. Lah sampai dan ku. Yo kebakian ku yo. Ya teh kandaklah boleh minta lah palaku lai di pelagan bunyi step menanti malaku. Insyaallah mau nanti ku. Bola luan ku. Laluan ku. Ku datuk tu bangkang matuah. Kebakian ku perundian di kembalian. Artinya perundian di kembalian kebakian ku sepihak perundian kita tadi panik bakih beranti petang bakih bermalam. Masa wajah duduk berjalan bayu tagak berkata bermula. Ba jika diambo duduk berjalan lawa payuan tagak berkata lah pemulahan. Dalam nantun lah dapat bulik nan sagiliang pipih nan selicak. Isinya bulik nan sagiliang pipih nan selicak tumpak menyulian gayung ke balabek kata kepangkannya rancak diangku terabitnya jumpa pakai bersama aku. Sampai ku. Bilanglah aku. Kebakian ku yo. Ya aku. Kata bastinat kemudian yang dah secapek saja antara kita jo aku. Lalu ni pun secapek teteh hendak boleh pinta balaku insyaallah ambo surah gayung ke balabek kata kepangkannya bersama aku. Insyaallah disamui di beliau nama sama aku. Laluan ku. Sarancaknya aku. Aku Datuk Sinaro. Yo ambo. Kebakian ku perundian kemudian. Laluan. Dinanang saripuaka dipikir pelituh hati supakai hati ju jantung budi manung ka ilmu. Paham babi siap di dalam batin la menuri alwa ju patut lai maaf dipinta jo bana di dalam. Yo bana aku. Artinya nama jadi bana pulau diambo dateh buat nang baroko dateh tagak nang bapusu. Sapihak perundian itu tadi panik menjadi parantian patanglah menjadi pamalaman. Masa wajah ambo duduk jalan bayu tagak bakato memulah. Duduk jalan la bapayuan tagak bakato la di pamulahan. Dalam nantun la dapat boleh nang sagiliang pipih nang salica. Aluran menyurang gayuang kabalabek kato kapangkanyo diambo juo tarabiknyo. Baji kok diambo tantangan di pihak kebenaran aku tadi. Langgap adai bati rupo limbago bati tumbuh sarupo iko kini. Sejak kacik semula jadi sahitam sumerah kuku lapeh ke lawit ke daratan. Sampai keluar nanti go di lingkuang lareh nan duo. Adik tertulis mengatakan ugamonan dari Nabi kita hukum arek semua dipaciak umanaik semua diganggam. Tapi semantang pun baitu. Dek nani mukasui ala sekiro sampai nan yama ala sekiro pacah. Antaro kita juang kulau bom pemolawi jo daratan sebagai kapal jo parahu. Parahu nak betulak mudia, pancalang nak betulak mudia, nak kuro nak duduk di haluan. Kilek jo bayang kita pakai pulang maklum pakai bana itu bana. Yo bana aku. Sepanjang panitahan aku nang katangah elok lenggang yo santan batapih nyariang bak biola cino rancak barabak paku capi. Lalunya di kajian sarun itu kandak beso dibari pinta beso di pelakuan. Tapi semantang pun baik itu sebelum kandak dibari pinta di pelakuan nama jadi bana pulau diambo lete kepaduanku. Dek karena kepai gunung angkap tinggal kok menangi lurah kepanihan kala bana tipon bakianku. Yo lah sampai aku. Bilang aku. Ka bagian aku yo. Yo. Ada inangko ngaro aka ilmu tanago paham sopan santun bungo budi. Kasinan rang cadiak bagu walu kasinan nabijak bapedoman. Mencari mungkin jo patui manimbang sunai jo paralu baitu orang tua bapi tua. Jo mului mani hati na suci lai maaf dipinta jo banangku di jalan. Rupanya nan jadi bana pulau diangku maduk ke badan diri ambo. Sapihak perunian kita tadi panik nan jadi parantian petang nan jadi pamalaman. Sawajah duduk jalan bayu tagak bakato pamula. Bahaji kok diangku duduk berjalan la papayuan tagak bakato alah pamulahan. Di dalam nantun lah dapat boleh nasagiliang pipian dan salija. Boleh air ke pemuluh, boleh kato kamu pakai di gayuang kamu nyambut, di kato kamu jawab kandak memberi pinta mempalakuan angku jua malaluan. Bahaji kok diangku nangka jadi gayuang sambut kato jawabnya. Kandak biasa babari pinta biasa bapalakuan. Tapi samantang pun baitu ko antaro kita jawangku lah umpama orang menumbuh. Ayah naik kinci bagai liang tumpie batumpie menginjek alu lalu luah jamu yang dilasuang diindang di tepi tarikh papisah atas jobare. Namun bahatunya lagi ni barek ke dibawa pulang dadak ketinggal ada dulu usuah jo ibu ke pacarai pulang maklum ke pakai ambo bana begitu anggo. Sepanjang kebenaran angku nang katangah didangar lah bayak bunyi dipandang lai lo rupo. Tapi semantang pun baitu antara kita jo angku lah umpama orang menjahit. Diguntiang kain dijahitan mesin diduit roda bageliang antak menikam jarum pinjahit banang bagalui kasih koci. Baju sudah banang diputuhi ukuran sesuai pada tubuh. Lapuih mato de memandang kini lah patui ditanggai pulang belum bagi aku. Yo dah sampai dah aku. Kemana aku? Kebakian ku yo. Yo laluan. Kokoto kepala koto bai tuju orang sabuian. Ya tok langit dibicara bumi dan tidak ketirisan.
Syukur je lila di banyak dibulik dan manis ju hati nan suci lai maaf dipinta jo bana aku di jalan. Yo benar. Rupanya nama jadi bana pulau di angku dia duduk nambah rokok dia teh tagak nambah pusu. Antaro kita jo angku lau bom kayu gadang di tengah koto babuah babu ngolabe. Jiko lari sadonan masak dan modo alah kagantinyo ikol habana tibuan kabakian bawa bana itu bana. Yo benar. Di mana aku nang katangah mulik manih telempong kato baso bayak bulu di bibir dalam cupak dan piawai adek bana mo sopan santun. Lalunya di kajian sadon itu sepanjang kandak dibari sepanjang pintak di palakuan. Lai dilapeh angku je mulik dan manih di hati na suci. Kami nan tinggal dibari maaf kol apa nanti pemakai. Dan lain di mana aku nak katangah dak dulang pak menyapu di balik pemanggang jawabnya saja dia siangan. Dan lain ke jadi jawabnya dapur kini dia teh kandak ada boleh tegak betul naik kan. Tetapi tagak cemurah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.